Hi friends, welcome back to my channel Learner's Paradise. This is Molloy. Today we will be learning a very advanced phrase. I am sure that it is not known to most of the people. So that's what we are going to learn today. आज हम लोग एक बहुत ही एडवांस फ्रेज सीखेंगे और मुझे मालूम है कि ये ज़्यादातर लोगों को मतलब इसके बारे में जान पहचान नहीं है, वो लोग सुने नहीं है। तो आज हम लोग वो सीखेंगे। आज के আমরা একটা নতুন খুবই অ্যাডভান্স ফ্রেজ শিখব যেটা হয়তো খুব বেশি মানুষ জানে না। Okay, so let's dive right in. And the phrase is ad-lib. And the most interesting thing is ad-lib can be used as a noun, a verb, an adjective and adverb. Ad-lib एक ऐसा फ्रेज है कि ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी भी हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। एडलिब एमोनी একটা ফ্রেজ যেটা আমরা এই চারটে যে ফর্ম আছে নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব চার ভাবেই আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি সেন্টেন্সে। ফার্স্ট উই জাস্ট নো দ্য মিনিং অফ দিস ad-lib. Ad-lib means to speak or perform without prior preparation or planning. It means that when we perform anything or when we speak about anything, we are not prepared beforehand. Okay, we don't prepare anything and we just improvise on the stage. Clear? इसका मतलब है कुछ बोलना और कुछ करके दिखाना, मतलब उसके लिए पहले से कोई प्रिपरेशन हम लोग नहीं लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। এটার মানে হচ্ছে কোথাও কিছু বলা বা কিছু করে দেখানো যেটার জন্য আগে থেকে আমরা কোনো তৈরি থাকি না, প্রিপারেশন নিই না বা কোনো প্ল্যান থাকে না আমাদের। ওকে, নাম্বার 1, দ্য orator had no script so he had to ad-lib. Orator means বক্তা, মানে যিনি বক্তা ওনার কাছে কোনো স্ক্রিপ্ট ছিল না, উনি কি করলেন? অ্যাডলিব করলেন, মানে ইম্প্রোভাইজ করলেন, নিজে থেকে কিছু বলে দিলেন, কোনো প্রিপারেশন ওনার ছিল না সেই জন্য। ऑरेटर ने क्या किया है? उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, इसीलिए अंदर से कुछ खुद से मतलब कुछ बोल दिए थे, इम्प्रोवाइज किए थे। नंबर 2, the dancer forgot the steps taught by his choreographer, but he managed some ad-lib steps towards the end. जो डांसर है उन्होंने भूल गए थे कुछ स्टेप्स, मतलब he was dancing on the stage, so he forgot some steps taught by his choreographer. उनका जो कोरियोग्राफर है उन्होंने कुछ स्टेप्स सिखाए थे, वो सब भूल गए थे, इसीलिए क्या किया उन्होंने? कुछ मैनेज कर दिया, खुद से कुछ स्टेप्स जोड़ दिया है उसमें जब अंत तक। ठीक है, जब वो खत्म हो रहा था अंत में कुछ स्टेप्स जोड़ दिए थे। और दिस एडलिब इज एडजेक्टिव। कैसा स्टेप्स? एडलिब स्टेप्स। ओके, যিনি নাচ করছিলেন নৃত্যশিল্পী উনি কিছু স্টেপস ভুলে গেছিলেন যেগুলো ওনার কোরিওগ্রাফার শিখিয়েছিলেন, আর শেষের দিকে উনি কি করেছিলেন? ম্যানেজ করেছিলেন কিছু স্টেপস নিজে থেকে, উনি মানে ওটা শেখেননি, নিজে থেকে করে দিয়েছিলেন। আর এখানে এটা হয়ে গেল কেমন স্টেপস? অ্যাডলিব, মানে এটা অ্যাডজেক্টিভ। নাম্বার 3, দ্য ফরগেটফুল স্টুডেন্ট ডেলিভার্ড হিজ স্পিচ অ্যাডলিব। মানে যে স্টুডেন্টটা, ছাত্রটা সবসময় ভুলে যায়, সে যখন স্পিচ দিচ্ছিল তখন কি করলো? সেটা ভুলে গেছিল বলে অ্যাডলিব, মানে কিছুটা নিজে থেকে বলে দিল। এখানে কি হলো? এটা অ্যাডভার্ব। जो स्टूडेंट हर टाइम भूल जाते हैं, स्पीच देने के समय खुद से कुछ जोड़ दिए थे, दैट इज एडलिब एंड दिस इज एडवर्ब। कैसे स्पीच दिया है? एडलिब। ओके, नंबर 4, Bapi sir is such an articulate person that most of the time his speech on the stage is adlib. मतलब बापी सर ने बहुत ही स्पष्ट है, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, ऐसा टाइप का सर है, इंसान है उन्होंने, इसीलिए
ज्यादा टाइम क्या करते हैं, स्टेज पर जब कुछ स्पीच देते हैं तो खुद से कुछ बोल देते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। एंड दिस वन इज नाउन। বাপি স্যার এমনই একটা ব্যক্তি যে সবকিছু ঠিকঠাক করেন, একদম স্পষ্ট। তো উনি বেশিরভাগ সময় কি করেন, স্টেজে যখন কোনো স্পিচ দেন, কোনো বক্তব্য রাখেন, উনি অ্যাডলিব করেন, মানে কিছু নিজে থেকে জুড়ে দেন, সবসময় তৈরি থাকেন না উনি। বোঝা গেল? এগুলো প্র্যাকটিস ওনার থাকে না। সো আই হোপ that today you have learned a new phrase and how this phrase can be used into in four forms, and how to use those in sentences that you have learned today. And please don't forget to share it with your friends, relatives and acquaintances, so let them learn this new phrase. Okay. And those who haven't subscribed to my channel yet, I request you all, please subscribe to my channel, watch my video and learn spoken English at home. Okay? Thank you so much for watching my video.